karon kay road trip to Al Ain. Because I want something connect to nature. Connect with the nature. Basta mag-nature. Nature ta karon. Look at the sun. Look at the nature. Nature, ang beautiful. Basta man ay gusto na ko sa akong kinabuhay karon. Kining magka-course na ta, magkatigwang na ta, balik na ta sa nature. Ano man balik sa nature? Nature lover man ta. So, niabot namin sa Al Ain. Kaya asa man ka? First stop namin sa park. Where are we going? We are looking for washroom. After almost 2 hours of driving. So, ilang park dere, libre ra kaayo. Medyo init na gid siya. Wala na siya yung winter. Nagawas na yung pagka-summer. Hi, say hi, pretty. Let's go here. Let's ask where is the washroom. Tingnan namin kayo mag-washroom. Kapit me. Then after that, we will look for like cafeteria or restaurant because we are hungry already. Are you hungry? No? No, she's not hungry. But I'm hungry. Then after, we will go to that mountain. Mountain. Dito ba? Magpabukid. Okay. Magpuan man ni. Nature. Atong trip karon, road trip namin sa Al Ain. Where is the washroom? That there? Thank you. Dito ang washroom, oh. Wala kami dito. Alaga kayo lang mga park dire. Oh, no entry daw. Pero maglakaw raman ta entry rat. Kasagaran sa mga park gid na gid siya lugar para sa mga walking, for walking, nasa siya lugar for biking. Sa prete. What can you say about my birthday? No, I will not accept smile. I want gift. You too. It's okay, I give too much gift also. Too much gift? Okay. Oh wow. She will surprise me. So we will wait for that surprise. No. So adto na ta. Padung ta sa CR. Kanindot ba nila ang park diri? Ay, mingaw kayo. Ay, no, madam. Dili jud ka magpataka og pang video kay og ang mga tao dili walay consent, dili na nimo pwede upload sa imong video. Mao ning murag ako lang sang daw imong makita karon kay na may mga tao sa palibot niya. Dili man pwede sila kuhaan og dili sila mosugot. Kay labi na ang mga taga diri, imuha gid ang irespeto. So dali na, come na, let's go washroom na. Wa ko nagkuha nila amo ara man kaugalingon. Wala may nag-CR, so mangita namin og kananan. Nak, outfit check. Ay, biday. Nami sa Mall of Al Ain. Tara, uy, may something on this card. Come here, pretty. Tara. Kaya may kayo ba, ugasa may padung. So, nangita namin sa Google, ugasa may paingon. Sorry, may mga on sa Al Ain. Mall of Al Ain. So, magpaabot sa midiri sa gawas. Ano lang may padaplin kay bawal man makita ang uban. Unya si Gigi, akong anak to pa nibalik pa sa kiran kay ang iyang gisulog kay medyo above the knee man niya, bawal man na diri, di man pwede kinahanglan man mag-wear of respectable clothes. So magpawat lang mi diri sa daplin pahipi isa ta. Dili sa ta musud buhaton na nato diri. So mga regani mo kinahanglan taas ang inyong sinina or below the knee length or below sa knee. Otherwise, basin si tahon niya mo. So, ang among ending KFC. Kaya nangita mo yung restaurant, so niya kaya nagan makaigi-introduce si Google, anti-Google, niya kaya naglibog na niya kasami pa dong sumay. Pag nangari mi ugmol, sigurado pang makakaon. Mga on sa mi, bye! So, manami na nga on, nag-drive na mi pa doong dira. From Al Ain Mall, like mga 33 minutes. Manami ay kanang bukid dira. Jebel Hafid. Anami dia, magmuni-muni tayo. Magpaabot mi sa sunset. Anami dira. Anami mag-cut sa cake. Sure. Unforgettable kayong cutting sa cake na nas bukid. See you there, upstairs. See you there, on top of the mountain. Just drive slow kay pertingin taas ha.
sakit na akong dunggan murag nang kana bitong feeling nga nagsakay kag eroplano. Sa pretty you have that the same with your like your ears are blocked. Yeah, now okay maybe. Oh, what okay, maybe look at the other side. It's very high already. Let's just drive slowly. See the way? It's like intestine, the chicken intestine. We are very high. We have to go there on the top. Top, yeah. This one last one, no? Yeah. Let's just move slowly. So by the time also sunset, no? It will be sunset. So it will be perfect time for us. Got the cake. Really, I feel like I'm in the under the water. So this one also cycling. Yeah. Very sporty. Cycling. So let's just move slowly. Dun. Did you feel dizzy now or you're still okay? This people is so. So I know. So you have to be careful because they're there. And the road is like very... Again, this close one. Look at there. Oh, we are already above the sky. I feel close now. One siya sa daan. Gipaningot iyang kamot. Napod, ako napod. Crap na. See, grabe kataas. Grabe dito sa pinakataas. Di pa gini pinakataas. Musa ka pa man mi dito. Musa ka pa mi dito. What? Si Crisel, ganahan daw siya mupuyog. Gano'n, dere. Nananami dito sa pinakataas. As in, mo ng mga bay. Gagmaya tanawon sa seat. Mo ni ang view. Akong anak nagipaningot in town siya. Okay. Na kuan siya, gikuyawan in town siya sa dan nga. Iyang anak. Akong anak. Pila ka yung anak. Angayon ko anak. Baylo ko na mi siya. Iyo ko nga pila-pilon ay. Wala ba dyan? Padung na mi saka. What are you thinking? She's thinking how we got there from there. How we got there from there. How we got here from there. But we will go there in that side also. That's the last. This is how it is here. But very nice sunsets. See, I'm bringing my number 40. Yeah, it's nice here because of the sunset, because of the sun, because of the light of the sun. Embracing 40 from the top. How about you? Yeah, I love you 40. Embracing 40 from the top of Al-Ain. Jebel Hafid. Hi. Hey. Happy birthday. Wish you happy birthday. Thank you. Yeah, very nice. So I will be cutting from this one because new knife. Happy birthday to you. Thank you. Nako. Anaog namin mientras dili pa kayo ngit-ngit. Kay grabe ka sa gubangon sa dan. Grabe ang dan, grabe ka taas. Sa gubangon ba kana bang tungason. Yeah, that's side. Si tungason, dili to. Lugsungon kayo inignaog. Pero safe raman pud kay daghan man kayo siya suga. Grabe ka magsungon. Kanang tuyok-tuyok ang daan ba? At tinais ko ay. Hi Crisel, we miss you. I miss you today. I don't have camera woman. Hindi ka mag
Gusto lang mo It's Mountain, grabe. Andito kami sa pinakamataas sa Al-Ain. It's okay. Ihunong na po mi dere. Oh, look at view. Kami sa ibabaw. Nagulong-hunong rami. Enjoy sa ang view. Tanawa ko sa may kaibabaw. Ang mga balay. City lights. O mga uli na ta, kay lugsungon kayong dan, di ta magpagabi pero bisan pa man og gabi hayag magkailang dan. Dagan kay suga.